مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بإذنه وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita yaitu salat Jumat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya. Dan tak lupa saya selaku khatib mewasiatkan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para hadirin pada umumnya untuk selalu senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ialah imtithalul awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa itu ialah menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahibbullaha lima yakdzukum bihi min ni'amih wa ahibbuni li hubbillah wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau memerintahkan kita untuk mencintai tiga hal. Cinta kepada tiga hal yang mana tiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga manakala kita mencintai hal yang pertama namun melupakan yang kedua dan ketiga, maka cinta kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan ahibbullah, cintai Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lima yakdzukum bihi min ni'amih, karena Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, maka cintai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah yang menurunkan nikmat, Allah yang memberikan nikmat, Allah menetapkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mau menghitung nikmat-nikmat Allah satu persatu, la tuhsuha, niscaya tidak akan sanggup kita menghitungnya. Karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, sehingga kalau kita mau hitung tidak akan pernah selesai menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi tugas kita hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah, bukan menghitung nikmat. Tugas kita bukan untuk menghitung pemberian Allah, tetapi untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat tersebut. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, ingat azabnya Allah begitu perih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu baiknya Allah, begitu mulianya Allah, begitu dermawannya Allah, sehingga Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak.
Allah tidak meminta balasan, Allah tidak meminta upah atau apapun. Allah hanya minta kita bersyukur, bahkan Allah akan tambah nikmat tersebut. Sehingga begitu kita lihat para wali-wali Allah, para orang yang dekat dengan Allah, mereka telah tenggelam dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat waliyah, seorang wanita salehah, wali min auliyaillah, Rabi'atul Adawiyah, yang beribadah karena cinta kepada Allah. Sehingga dalam munajatnya beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, seandainya saya beribadah karena mengharapkan surga, haramkan saya dari surga ya Allah. Kalau saya beribadah takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka ya Allah. Tapi kalau saya beribadah karena cinta kepadamu ya Allah, jangan haramkan mata ini memandang kepada wajahmu. Begitu indah, begitu manis, begitu suci cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, wa ahibbuni lihubbillah, dan cintai aku Nabi SAW karena cinta kalian kepada Allah. Sehingga manakala orang cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad, maka cintanya tertolak. Sebagaimana kita lihat kaum Yahudi yang mereka mencintai Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi karena tidak beriman kepada Nabi Muhammad, cintanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kaum Nasrani yang mereka begitu mencintai Nabi Allah Isa alaihissalam, tapi karena tidak beriman dan mencintai Nabi Muhammad, cintanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus mencintai Nabi Muhammad? Karena Allah begitu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, adalah temannya Allah. Nabi Musa alaihissalam kalimullah, yang berbicara dengan Allah. Nabi Isa ruhullah, ruhnya Allah. Tapi ingat, Nabi Muhammad adalah Habibullah, Nabi Muhammad adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka cintai Nabi Muhammad karena cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi memuliakan Nabi, Allah yang maha mulia memuliakan Nabi Muhammad. Allah yang maha agung mengagungkan Nabi Muhammad. Lalu kenapa kita umatnya yang dirindu-rindukan oleh Nabi Muhammad tidak mau mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan yang ketiga kata Rasulullah, wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cinta kepada Allah sudah, cinta kepada Nabi Muhammad sudah, cintai keluargaku kalau kalian mengaku cinta kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cintai anak cucuku kalau kalian cinta kepada Allah dan kepada aku. Ahibbulni wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai keluargaku karena kalian mencintaiku. Sehingga Al-Imam Syafi'i di dalam syairnya beliau mengubah syair yang indah. Ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Yakfikum min qadril azimi annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai keluarganya Rasulullah, cinta kepada kalian adalah wajib diturunkan di dalam Al-Qur'an. Cukup kemuliaan bagi kalian, man lam yusalli alaikum la salata lahu. Yang tidak mau salawat kepada keluarga Nabi, salatnya tidak sah. Begitu indah, begitu cantik syair yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Sehingga begitu cintanya beliau kepada keluarga Nabi, beliau dituduh sebagai Syiah Rafidah. Bahkan beliau dipenjara. Sehingga apakah beliau kapok? Tidak. Beliau mengarang syair lagi, lau kana rafdan hubbu ali Muhammadin fashhadani thaqalani inni rafidah. Seandainya mencintai keluarga Rasulullah itu dituduh sebagai Rafidah, maka saksikanlah wahai jin dan manusia, saya adalah orang Rafidah. Kenapa kamu tidak senang saya mencintai Rasulullah dan keluarganya? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sehingga mencintai keluarga Rasulullah bukan perkara yang mudah. Mencintai keluarga Rasulullah bukan perkara yang enteng. Orang yang cinta kepada keluarga Rasulullah adalah orang yang dipilih oleh Rasul itu sendiri. Orang-orang pilihan Allah, orang yang mana dicintai oleh Rasulullah sehingga didekatkan dengan anak cucunya. Sehingga kenapa begitu penting ketiga cinta ini? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada ahlul baitnya Nabi. Karena Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Sehingga kalau di dunia cinta pemain bola, di dunia ini cinta artis, di dunia ini cinta tokoh-tokoh yang tidak beriman kepada Allah, nauzubillah, di akhirat dikumpulkan bersama mereka.
Tapi manakala di dunia ini sudah dibekali dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, insyaallah di akhirat dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama keluarga Rasulullah, dan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على طاعته وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واحذل من حذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم أمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتيكم ولذكر الله أكبر.